आह्वान ओडिशार प्रथम एवं एकमात्र मासिक ओडिया साहित्य ई पत्रिका। आम पॉडकास्ट सुनी परिबे ए 30 सेकेंड रो विज्ञापन परे। आसंतु शुणिबा आम गाँ हालचाल। लिखिछंती डॉक्टर ज्योति प्रसाद पट्टनायक। थाना आगरे आज बहुत भिड़। सकाळु सकाळु ए खबर प्रचार हेबा परे माछ बजार ठारू भी अधिक भिड़ आज थाना आगरे हेछि। मास्टर आज्ञा भिड़ भितर बाहरी आसले। घंटा देखी साइकेल चलाइले घर आड़कू। बाटरे कार्जी देखी कहले कौन हेछि सबु धाउछंती। करडे कहले भाईना सबु कलिकाल कथा, एठी केही भी सुरक्षित नाहांती। हइहे जदि थाना रे एमिति सबु घटना हेबो आमे काहा उपरे विश्वास करिबा? आमको सुरक्षा देबो किए? कार्जी कहले हौ हौ तुमे जाओ स्कूल खोलिबो, मु जाउछि थाना आड़े टिके बुली आसीबी। सकाळ 10टा पाखापाखि हब। थाना आगरू भिड़ कमिबा ना धरुनी। पुलिस बाबू सिंह भलिया रड़ी छाड़ुछंती, हेले केही भी थाना आगरू घुंचिबार ना धरु नाहांती। सेठू घटना कौन जानिबा पई सहरी प्रजापतिया दले गाड़ी छुटई आसी पहुँची गले। एई सांबादिक मो कथाटा प्रकट हेबार 3 घंटारू अधिक समय हेलाणी। केही भी किछि कहू नाहांती। समस्ते जानिछंती थाना बाबू भारी प्रखर, रागी गले हाड़ मांस सबू एक होइजिबो। हेले सांबादिकंकु भय नाही। आगको ठेलीपेली दैनिक संवादपत्र कुहाकुहीर सांबादिक अनादि बाबू हाथ में माइक धरी पुछा कले ए घटना हैला केतेबेले। थाना बाबू निर्बाक थाना भितर को पशिगले। कॉन्स्टेबल राधा स्वाई बाहर ठेंगा धरी ठिया होइतला। ताकू पचारिबा परे से पुलिसिया अंदाजर उत्तर देवा आरंभ कला। आज्ञा आमको लगुच राति 2टारू 3टा मझे यही कांड कारखाना हेछि। ठीक से समय आमर ड्यूटी बदल हुए। बोधहुए से समय यह है। आ राति जो शीत से चा पीवाई हास्पाताल पाख अंत चा दुकान को आम सब जाइलु। से समय हो अनादि बाबू पचारे कौन सबू नुकसान होती। स्वाई बाबू कहले कौन आउ नहीं था थाना रे कौन अच्छे जे हाँ बड़ बाबू को मोबाइल फोनटा नहीं जाइछि। आउ से पाख रूम रे बाबू को लुगा आटाचिटा थिला ताकू भी साफ कर देछि। बाबू कहते काले से 5,000 टंका भी थिला, सी भी जाइछि। पछरे ठिया हुई यही कथा शुणी कार्जी चमकी पड़े। थाना रे चोरी से भाभी हाजत भितर किए मरी जाइछि बोली, हेले असल कथाटा एबे मारात्मक से भाभी नथिले। एई खंडमंडल रे मात्र गोटिए थाना थिला। आ विगत 10 वर्ष है थाना बाबू दौरात्म्य विषय जनाशुना कौन से छोट बा बड़ चोर यही अंचल में हाथ सफा करने शुणा जाई नथिला। सांबादिक मानक सबु प्रश्नर उत्तर देउथुवा समय भितर डका हैला स्वाई बाबू चलीगले। यापर केते डका कले भी थाना भितर केही बाहर को आसिले नहीं। समस्तक मनरे स्वतः प्रश्न उंकी मारुथिला आम घरे चोर पशिले थाना को जिबा, हेले थाना रे चोरी हेले सी जिबे कुआडे? कार्जी कहले राजधानी बड़ पुलिस आसिबे आ तदंत करिवे। अगत्या सकाळ 11टा बाजू बाजू थाना रे चोरी होइथिबा खबर राज्यर समस्त टीवी चैनल रे प्रसारित होई सारथिला। यह देखि जने अनुगत गृह सचिवंक कानरे खबर पकाई कहले सार एबे आमे कौन करिबा? सचिव मुंड आउंसी आउंसी कहले आग से थाना को फोन लगाओ, से ऑफिसर किए अच्छी ड्यूटी रे ता सह कथा कराओ। सचिवंक फोन रु 2 आउ 3 अक्षर समेत आहुरी अनेक गाली सब शुणी थाना बाबूंको चेता पड़ेला। पाखापाखि 50 खंड गाँव में खूब ना करथिबा थाना बाबू आज निरीह शिशुटीए परी सचिवंक पाखरु गाली शुणिले। सचिव चिंतार पड़िथिबा समय मंत्री फोन आसिला। चढ़ा गलारे मंत्री कहले ये सब कौन चलची? तुमे आम राजूती सारिबा को बसिलनी अथच आमको कान खबर नहीं। कौन घटना हेची तार रिपोर्ट अध घंटा भितर मते दियो। सचिवंक मुंड घुरई पकाइला। पुणी थरे थाना को फोन कले। एथर धीर स्वर में सबू कथा शुणिले। कहले जहाँ भी हो अध घंटा भितर रिपोर्ट दियो नहले तुम चाकरी गोल। थाना बाबू कौन करेंगे किसी भाभी पारे ना। यही समय थानार खबरी दंडासी बारिक आसिला। खबरी को देखी थाना बाबू आखिरे खुशी देखागला। दंडासी बारिक आज पर्यंत केबे भी भूल खबर आनीनी। आज जदि से चोरर ठिकना आनी दियंता तेबे सबू समाधान हो जाता। दंडासी बारिकर हाथ धरी थाना बाबू थाना पछकू नहीं गले। ता हाथ में 100 टंकिया 2टा नोट धरे कहले कह किए चोरी करिछि। यही सब घटना को अनभिज्ञ दंडासी हठात किछि कहू कहू चुप हो गला। कहला आज्ञा खबरटा किंतु जबर, मात्र आज्ञा विपद। थाना बाबू अभय देउ देउ आउ 2टा 100 टंकिया धरे दे कहले कह चिंता करना तत्ते कहीं किछि करि परिबे नाही। सकाळु सकाळु पुलिसिया बाबू हाथरू 400 झड़े दे दंडासीर खुशी कहले न सरे। हेले से कहब कौन? कहू कहू कही पकाइला आज्ञा भीतर गाँ पाखरे जो नाल जाइछि सेठी गंडे लोक थाना को चोरी करने कथा हेउथिले। लोके कहउचंती काले सब नक्सल थिले।
ଦଣ୍ଡାସୀର କଥା ନ ଶୁଣୁଣୁ ଥାନାବାବୁ କହିଲେ, ଥାଉ, ବାକି ସବୁ କଥା ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ସେ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରିଲେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜଧାନୀକୁ ଫ୍ୟାକ୍ସ କରିଦେଲେ। ଥାନାବାବୁଙ୍କ ଚିଠି ଦେଖି ସଚିବଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଉଦୟପୁର ଥାନାରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ। ନକ୍ସଲ କହି ଚିଲେଇ ପକାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନକ୍ସଲ କାହୁଁ ଆଇଲେ? ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନକ୍ସଲ ଆସିଥିବା ଖବର ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଥାନା ଭିତରେ ଗୋପନରେ ବସିଥିବା ବାବୁ ଏବେ ବୀର ଦର୍ପରେ ବାହାରକୁ ଆସି ସେମାନେ କିପରି ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କଲେ ସେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନକୁ କଥାଟା ବେଶୀ ଭାରି ଲାଗିଲା। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ, ଆମ ଭଳିଆ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା, ସେ ପୁଣି ଆଉ କେଉଁଠି ନୁହେଁ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ସେ ସଚିବଙ୍କ ଉପରେ ଖପା ହୋଇ ଆଦେଶ କଲେ, କଥାଟାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ଦିଅ। ସଚିବ ଥାନାବାବୁଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟି କହିଦେଲେ। ଏବେ ଥାନାବାବୁ ପଡ଼ିଲେ ଅଡ଼ୁଆରେ। ସେ ଦଣ୍ଡାସୀକୁ ଖୋଜା କଲା ବେଳକୁ ସେ ସରକାରୀ ଖୋଲା ଠିପି ଦୋକାନରେ 2 ବୋତଲ ପକାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଗତ୍ୟା ଥାନାବାବୁ ରାମଗିରି ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଥାନାବାବୁ କଅଁର ବାବୁଙ୍କ ନିଜ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ। କଅଁର ବାବୁ ଭାରି ଉସ୍ତାଦ ଲୋକ। ଏମିତି ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ଥାନାରେ ନକ୍ସଲମାନେ ପଶିଛନ୍ତି ଆଉ ହାତ ହତିଆରକୁ ହାତେଇ ନେଇ ପାର ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କଲା ଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଲେଖ ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖିଦିଅ 2 ହଳ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁଳିଗୁଳା ବି କେତେ ନେଇଛନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ହଁ, ଯାହା ଲେଖିବ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ଥାନାଠୁ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପକାଇ ତାକୁ ଖୋଜିବାର ଅଭିନୟ କରି ପକାଅ। ଉଦୟପୁର ଥାନାବାବୁଙ୍କ ସାହସ ଆସିଗଲା। ଥାନା ଜିପ୍ ପଛରେ 10ଟା ବନ୍ଧୁକ ଆଉ କେତେଟା ଗୁଳିଗୁଳା ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାନ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଯାଇ ବନ୍ଧୁକ ସବୁକୁ ତଳେ ବିଛେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଗୁଳି ସବୁକୁ ଦୂରକୁ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିବା ଟିଭିର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ ଦେଖାଇ ସବୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରି ଘୋଷଣା କଲେ, ଏସବୁ ଥାନାରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଗୁଳିଗୁଳା ସବୁ ଗୋଟାଇ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରେଇ ଥାନାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଦେଲେ। ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ରିପୋର୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଖବର ଦେଲେ। ସଚିବଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ନୈଶ ଭୋଜିକୁ ଯିବାକୁ ତରତର ହେଉଥିବା ସଚିବ ଅଗତ୍ୟା ବାଧ୍ୟ ଶିଶୁଟିଏ ପରି ମିଟିଂରେ ବସି ରହିଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ଉଦୟପୁର ଥାନାକୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଥାନା କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ସେଇଠି ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ତେଣୁ ଥାନାବାବୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ପାଉଣା ଦିଆଯିବ, ଅଧିକ ହାତ ହତିଆର ଦିଆଯିବ। ଥାନାବାବୁଙ୍କ ଯଦିଓ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଖବର ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଏବେ କ୍ୟାମେରା ମୋବାଇଲଟିଏ କିଣିବେ। ଥାନାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଖୁସ୍। 2 ଦିନ ହୋଇନି ଚୋରି ହେବାର ଥାନାରେ ମଦ ମାଂସର ଛୋଟକାଟିଆ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଗଲା। ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପିଲା କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନକ୍ସଲ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡାସୀ ଏବେ ରୋଜ ଥାନାକୁ ଯାଇ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଆଉ ଭଲ ପାଉଣା ବି ପାଉଛି। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଏକା ରବି ବୁଝିପାରୁନି, ସେ ଚୋରି କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ କେହି ଗିରଫ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।